जय जन सांग मैंने शुभ सकाल आपण मान केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था आपण मानकर पाठपढ़ा सब ठीक ठाक चलता तो सांग मैंने तो आज गड़ी माने मो मामू हिसाब से तो गड़ी आज बुआ हो तुम गाँव शेष गड़िया मो मामूर शेष गड़िया आ तो कौन ना खरा दिन आसला पोखरी पोखरी नाल फल केनाल पानी फाणी कौन ना केवल से गोटे थिला तो से दुईटा लाभ कौन ना प्रथम गड़िया बुआ हो मुग बिल देखो पानी मोड़ा हो मुग बिल से गड़िया माछ भी प्रबल सामने अच्छा सिंगी मागुर कहू सब पंकुआ माछ तो सब अच्छी कौन सी रोड सैड्रे गोटे खोल मैंने डोजर गोटे माटी दरकार था तो खोल दे तो विषय कर प्रति वर्ष भल माछ बाहर नुआ खोला 2-3 वर्ष हम कि आर वर्ष भल माछ बाहर तीसरा वर्ष प्रथम खोला भल माछ बाहर तो ये धरा हो सांग मैंने मुझे पहुँच सारे आए घरे सका रनिंग सरला पढ़ापढ़ी करी पढ़ापढ़ी खाई पी ये आइली सांग मैंने देखिए माछ धरा सांग सब देखा मिले ना पूरा भल जिनस जी देखिए केते कौन माछ मैंने बाहर केते पानी फानी बुआ बुई केते गला चलन जी देखिए पहुँच से चलन जी देखा ये सांग देखु ये बुआ चलती पूरा नाल घर गड़ियाटा मामू खोली पखाड़ा खाईदे ठंडा हो गला सांगे सांगे भितर सुलसुलिया पवन जो दूसरी देखते गोटे बात्या है बाट केमती बाट मैंने पूरा बाउंश पुल आ सुखीगला पूरा सुखिला भाई गोटे बिल मुग बिल पानी पड़ा चलती देखा जमा घंटा ना कौन घंटा 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 लगे भल माछ दुटा भी आबार की गरम पवन नहीं गरम पवन पूरा भल बिल मुग क्यारी पानी भी बना रेट्रे पूरा मैंने जो पड़ता मुग मुग मैंने पड़ता ये बोल बाघ कहीं होनी माड़ प्राय प्राय सब माड़ कहीं मैंने बाघ है चकसार वर्ष मुग भी बाघ है पानी भी टे मड़ा है पानी मड़ा है भल मंद उठो टे से माछ धरा हम पूरा नाल घर गोड़ा खोला होता है कदली जो मामू पकई देते कदली पकई दी पैसा ता भी भल मंद 2 पैसा पाँच से कदली गाँधी 400-500 टଙ୍କା है प्रायतः भल जी कदली गछ पकई मैंने कदली से बहुत पैसा कम 10-25 टଙ୍କା कमे कदली कदली लगभग सीजन एरिया कदली पकई मामू को नाल घर गवर्नमेंट जगह पकई देते बिल एकर बिल तो पकई देते पवन ठंडा पवन दौर शीत से लगी जाए माछ धरा हम आहरी घंटा लगे शुखा भी देखा जाऊ केत कौन शुकुची अपेक्षा करा माछ तो धरा बहुत मैंने भल लगे देखा के शुकुची देखो केते लोक मैंने देख पोखरी सुखी अल्प समय लगे अध घंटा भितर देखो केते लोक आस माछ धरा सांग मैंने अलग पर्व मैंने लोक खाया भल पाए देखिए भी सांग मैंने बहुत भल पाई भल लगे गच पवन पवन दौर भल परिवेश मैंने पोखरटा अच्छी बढ़िया नाल घर खोला होता देखो भल माछ अच्छा पूरा मैंने चुना माछ भारी बड़ माछ भल माछ अच्छा बहुत खाल मैंने प्रॉब्लम
लोक आम गाँ लोक सामने शोले कि माछ धरा हे गंडा नहीं जी तरकारी घर रोषे हम सब रेडी भारी समस्त खुशी अच्छा ଶୁଖିବ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ସବୁ ପାଇପରେ ଆସି ବିଲ ମଝିରେ 1.5 କିଲୋ ମାଛ ବିଲରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମସୁରୀ ବସୁ ଦବା କଥା କଣ ଗୋଟେ ତା ଆଗରେ ସବୁ ଚୁନା ମାଛ ମାନେ 1.5 କିଲୋ ଏଠି ପଳାଇଲେଣି ଏ ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି ମୁଠେ ଗୋଟଉଥିଲେ ଯାହା ମସୁରୀ ବସୁରୀ ଆଣି ବାନ୍ଧ ନହେଲେ ସବୁ ପଳାଇ ବିଲରେ भाई कंटिया ना कौन सोहे ना बिलुआ जाऊँ पोल केते माछ एते पड़े दादा फोन उठा ଆଉ 5-10 ଲାଗିବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟା କେତେ ଯେ ପାଣି ପୁରା ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଖାଲ ଏଟା ଆସ୍ତେ ପଶ ଆଉ ଶୁଣ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଶୁଣ ନା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା से बन फोन उठो ना ना माछ जे लोक से गदा कौटी बड़ बाड़िया कौटी कहूल कह से गोटाए माने बड़ बाड़िया लोक बाकी समस्त आगे से गोटाए बाड़िया छोटिया बाल्टी जाइए बाल्टी जगह हेनी सेपटे जो चुना माछ बिल पड़ता से बग सब खाइले जहाँ खाते गौरा से बाछी खातु चुना माछ जी लोक जी मुना ना लोक पूरा गदा रेट बिल बिल लोक आई सब शेष गड़िया गाँव ये लोक छाड़े ए मुन्ना ना ए गुरुटा बड़ बाड़ी आस तुम आइले ठीक हो सुखी जीव अधघंटा लगे सुखी
ଫୁଳା ହେଇଥିଲା ଗଡ଼ିଆ ଟା ବର୍ଷ ମଝିରେ ତୁ ପତା लोक विश्वास कर एत लोक गाँव अधा लोक आसे जी माछ नुह लोक से लोक गाँव अधा लोक आसे ये आ लोक आस देखुना केते लोक गाँव अधा लोक आसे पहुँचारे पूरा रेकर्ड गड़िया मालिक हाँ गड़िया मालिक मामू बा ए बटिया भाई वो भाई लोक छुट पे सुआ छुटी लेली कोई की गड़िया आ गुरु लोक देखो तो लोक हाँ सैलानी पलती आण माछ नियो आराम करो लेट कर आराम करो बाड़ियाटा अच्छी 2.5 किलोमीटर हम बस बस आउ लेट करना जल्दी आउ मैंने आउ जल्दी यदि बुआ माछटे धरा हे से टेंशन देखिए बड़ बड़ माछ भर्ती फोन तो मुझे 6 थर गली तुम उठिया ना धरना मुझे 6 थर मसूरी देखुना भाइब्रेशन 6 थर फोन तो नहीं आस मसूरी आर वर्ष माछ कहीं आर वर्ष आगे माछ आर वर्ष माछ चुना माछ उठा बिल पड़ेगा उठा गला नष्ट ना बक खाऊ ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାଛ ବୁଝିଲ ଦିନରେ ଅଧା ମାଛ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଲ ଫାଲ ଦବା କଥା बाबा की माछ नबु बाबा की माछ नबु को छोट भाई बोली बाहर बोले कि नहीं जो गड़िया माछ बिक्री हो आर वर्ष एतळु मना बालिया हुलुस्कुल कले बालिया देखिबो आर वर्ष एतळु एति पानी रे बालिया हुलुस्कुल कर बालिया देखिबो हो ना बालिया देखिबो हां बड़ माछ बिकिबो बिक्री माने हबो कोन हां या भाई बोलती हमें तो माछ किनी माछ काई समय तो माछ ने दीटा माछ ने पहिला माछ भट बालियाटा बालिया भाई 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 पहुँचुँ पूरा दी 3 टा अच्छा बोधे हाँ ए बर्ष ना आर वर्ष 40 टा पूरा हुलुस्कुल कले हुलुस्कुल पूरा हुलुस्कुल माछ बाबा गोटे बालिया नहीं जा चुना हाँ मुने बालिया ना मुने नबू बालिया नब
ए बालिया ओ हेई रे धर गोड़ पाखु आइला ए धर पूरा हुलुस माछ पूरा पानी गले हेई भासिले सोनू केतरा बे आउ टी भले साइज कर दे आउ टे साइज कर 3-4 टन आसु मात्र ଚୁନା ମାଛ ଯାକ ଧର ସେଠି ଗୋଟାଇ ଦିଅ ନଷ୍ଟ ଗୋଟି ଯାକ ଆଗ କୁଟି ଦିଅ ଚୁନା ଛାଣିଲା ବେଳୁ ପାଣି ଆଉ ଟାଣିବନି ଆଉ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଚଲେଇ ଦିଅ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଥରେ ଚଲେଇ ଦିଅ ଆଉ ଚାଲିବନି ନା ଚାଲିବନି ନା ପାଣି ଚାଲି ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ଆଉ ଅଛି ଗୋଳିଆ ହେଇ ଅବସ୍ଥା କାଟା ବାଳିଆ हां ସେ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ବାବୁ ଦେଇଦେଲୁ ତଳକୁ हांडी काई भाई हांडी सेट କାମ ଦି ଫାଳ କରିଦିଅ ମଝିରୁ बाबे हांडी दे देलु ଏପଟ ସେପଟକୁ ବୋଇ ଦିଅ ସେପଟ ଏପଟକୁ ବୋଇ ଦିଅ କେମିତି କହିବି ମଝିରେ ବା ଆର ବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲ ନାଇଁ ବନ୍ଧ ହେଇନଥିଲା ସେଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇ ଦିଅ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯିବ ବନ୍ଧ बाबे हांडी दे बाबा दे हांडी ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି ଦେଇ ଦିଅ प्रबल पंक आंठे पंक देखुना प्रबल पंक ବୁଝି ପାରୁଛ ତାପରେ ଫୁଟବଲ ଟା ଉଞ୍ଚେଇ ଦଅ ସେଠି ବସୁନୁ ଆର ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ନା ଜାଣିଛ ମାଛ ନାଣି ଆଳିଆ ଭାକୁର आर तला भाकुर कान देखा ବାଳ ଯେତେବେଳକୁ ଟ୍ରେ ଫୁଲ ହେଇସାରନ୍ତା ଚୁନା ମାଛରେ ଚୁନା ସବୁ ନ ଫୁଟାଇଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ आर वर्ष मास ना ଚୁନା ଗୁଡା ଆଗ ଛାଣି ପକାବେ ଛାଣିବାର ଅଛି बंधे दियो आगे ए बड्ड बालिया धरा पइला तो हेइबा से ही पूरा हलचल करथला मैदान हांडी रे पसिबई ना हे हांडी रे पसिला से जानी होइचाई करथला गड़िया ଆରେ ସୁକାନ୍ତ ଦେଖିରେ ତ ପାଖକୁ ନଉନୁ ଚୁନା चुना तो प्रबल हो जाय ବାଲ୍ଟିରେ ଚୁନା ରଖ ନହେଲେ ଟ୍ରେରେ ରଖୁନା चुना पूरा आदे हुलुस्तुल बा ଚୁନା ଗୁଡା ଟ୍ରେରେ ପୁରେଇ ଦିଅ ନା ସେଇଠି ବାଲ୍ଟି ଟ୍ରେରେ ଝାଡ଼ି ଦଉ ନା ସେ ଟ୍ରେରେ ଝାଡ଼ି ଦେ ଚୁନା ହାଁ से बगंगर भल बिले जे चुना से पड़थला जाइथला से माने पाइप रे सब खाउजन सेठी ସେ ମଶାରେ ଥାଉ ତାଉ ଭଲେଇକା ସବୁ ମାଛ ପୁଣି ଆଉ ଛାଣିବନି ଆହୁରି ମସୁରୀ ଟାଣିବନି ଚୁନା ମଛୁରୀରେ ଧରିବନି କି ଚୁନା ଗୁଡା ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ବଡ ବାଳିଆ ଅଛନ୍ତି आ थरे मला पूरा सुखी जियो बुझिलो ଚାଲିବ ଆଉ कंकुड़ा पूरा हुलुस्तुल करले सेठी आउडा बालिया सेठी पहुंची धर सुगा सुगा धर दियो आउडा बालिया आइला बाबे तू बाळे नबु बाबे बाळे नबु ए आउडा बालिया से पळला ना से पळैला ना को ताकू टाकले से पळैला बोलते सेडू से कोन बाळे नबु वीडियो कॉल कर तू कोन नबु को कोन बाळे नबु ना को हे सतरे फेच के कोन तू से कोनु ବାଳିଆ ବାଲା से दे बेने से 5 जण वाले 5-6 वाले तू नबु की गोटा कह नबु तू आ बण कह दउ आगो सेठी ବାଳିଆ ଟି କଣ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଦଣ୍ଡି वाला ଆମେ ବା हां 50 न तांग से पेमेंट सेठी कर सेठी 50 नल सब बालिया पाटी अलगा माछु के 50 नल खाली बालिया बाबा एका जे चुना नबो କରାଣ୍ଡି ବଣୁଆର 3 आखिया सोनू रो कहानिया बाबू बोला एमती हाँ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ वर्षा हम ଜାଗର ବି ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ଜାଗର ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରେ ପୁଣି पवन जो बाड़ू शीतुआ पवन गोटा एटी बाड़िया पहुंची ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବୋଇ ଦଉ ନା ସୁଗା ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବୋଇ ଦିଅ ଇଏ ଆଣିଥାନ୍ତ ଯୋଉ ଛୋଟ ବାଚ୍ଚା ଯୋଉ ଜାଲି ଭଳିଆ କଣ ନା ଗାଡି ଆଣିଛ
ଭଲ ଟିକେ ମାରି ଦେଇ ଆଉ କେତେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ହେବ 10-12 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ହେବ ଚୁନା ପ୍ରବଳ ଚୁନା ବମ ଯାଉନା ନା ଏଠି ଜଗି থাকি ମାଛ ବଡ ମାଛ ହାରାନ ଚାଲ କରିଦବ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ କଣ ବଇଛନ୍ତି ସେଠି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାମୁଁ ବଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ବଣୁ ବାବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବଇଛନ୍ତି ତା ମାଇ ତ ପାଖରେ ମାଲିକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ କଣ ସେଠି ବଇଛନ୍ତି ଟେନସନ ସେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସେଠି ଗଡିଲେ କାନ୍ଦି ସେ ଜଣା ପଡେ ବାଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜଣା ପଡେ ଗଡିଆ ମନା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଅନାଉନି ବାଳିଆଟା କଣ କହିଲ କାନା ଅଛି କାହ୍ନା କାହିଁ ସିଏ ଗଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସିଏ କଣ ଓହୋ ମଣ୍ଟି କଣ ବଣ୍ଟି ସେଇକିରି ଗଲେ ବଣ ହାତ ପଠେଇ ଦଉ ନା ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ତମେ ଏଠୁ ଉପର ନେଇ ଗଲେ ତାର ବିକିବ ଆଉ ଧୋଇ ଦେଇକି ଆଉ ଉପରେ ପାଣି ନାହିଁ ନାଇଁ ଆମେ ଏଠୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆମର ସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ବଇନି କିନ୍ତୁ ମୁନା ନା କରିବ ବଇନି ତୁ କରିବୁ ହଁ ତୁ ଚୁନା ନବୁ ନା ବଡ ମାଛ କଣ ନବୁ ବାଳ ନବୁ ଆଉ କଣ হ্যাঁ ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ଚୁନା ଖାଇବ ପାଗଳ ନା କଣ ଓଟା ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଳିଆ ନେଇଯା ଓଟା ସେଇ ନାଇଁ ହାଣ୍ଡିଟା ପଇଛି ନେଇଯା 2 କିଲୋ କିଛି ନାହିଁ ଆରାମରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଉପରକୁ ଆଇଲେ ନେବେ ଲୋକ ଆଉ ଚୁନା ଗୁରା ଖାଲି ତା ଦେହରେ ଚୁନା ଚୁନା ବଡ ମାଛ ହାଣ୍ଡିରେ ପଇଛି ଆଉ ଧରା ହେଇନି ବାକି ଧରା ହବ ଆଉ ଖାଲି ଚିଲଉଛି ଚିଲା ତୁ ସିନା ବଡ ମାଛ ନବୁ ଚୁନା ଯୋଉ ନେବେ ସେମାନେ ନେବେନି ଚୁନା ନେବେ ଚୁନା ଆଇଲେ ଉପରୁ ବାବା ସେତେବେଳେ ବହି ଚୁନା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳୁ ସେ ଚୁନା ନବ ସେ ତଳୁ ବାବା ତଳୁ ନେଇଯା ହଁ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ନା ପଡିବ ହଁ ସେଇଠି ତଳୁ ବଣ ବାଛି ଦେବି ହଁ ହଁ ସେଇଠି ମୁଁ ବାବା ସେଇଠି ହଁ ଆଉ କଣ କରିବ ସେ ପାଇପ୍ ନେଇଆ ଏଇଠି ପକେଇଦବ ପାଇପ୍ ନେଇଆ ପକେଇଦବ ଧୁଆ ଲୋକ ହବ କି ଏଇଠି ଆସୁନା ଭଲ ଚୁନା ବଢିଆ ଚୁନା ନା ସେମିତି ବିକିଦବ କି ଗଡ଼େଇ ସେମିତି ଦେଇଦବ ଏ ଛୋଟ ଏତେ ଏ ଚୁନା ନୁହଁ ସାଇଜ ଚୁନା ନୁହଁ ବାବା ମାନେ ଏ ଚୁନା ନବା ପସନ୍ଦ କରିବ ଚଲେଇବ ତୁ ସେଇ ପାଇପଟା ମୁହଁଟା ନେଇଆ ସେ ମୁହଁଟା ନେଇ ଆଇଲୁ ସେ ମୁହଁଟା ନେଇ ମୁନା ନା ନେଇ ଟିକେ ମୁନା ନେଇ ଆସ ମୁନା ନେଇ ମୁଁ ଆସୁନି କାଦୁ ପକେଇବ ନା ସେ ମୋଟର ଚାଲିବ ହଁ ଭାଇ ଚୁନା ଦେଖୁଛୁ ତ ସାଇଜ ଚୁନା ପୁରା ଧୋଇଦେଲେ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ମାଛ ଦେଖା ହବନି ପଙ୍କ ଭଲ ଚୁନା ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ମାନେ ସାଇଜ ଚୁନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ଭଲ ଭଲ ଚୁନା ଦେଖୁନା ଭଲ ଚୁନା ଆଉ କଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲେ ଆଉ
ଆଉ ଏତେ ନା ତମେ ନବନି ଗୋଟେ ଯାଉନ ଆଣି ମାଛ ଭଲ ମାଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁନା ଭଲ ଚୁନା ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏତେ ଅଳିଆ ନୁହଁ ଭଲ ମାଛ ବଟା ନାହିଁ ବା କଣ ଦେଖିକି ଆଣିଥିଲ ନା ନାଇଁ ଖାଲି କିଲୋ ବେଲା ଆଣିଛ ନା କଣ ବଟା ଆସିଲା କହୁଛି ଅଧ କିଲିଆ ବଟା ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଏଠି ଓଜନ ହବ ବଟା ନାହିଁ ମିଳୁନି ମାଛ କୋଉଠି ମାଛ ସରିଗଲା ଆଉ କୋଉଠି ମାଛ 5-6ଟା ବାଳିଆ ବାହାରିଲା ଆଉ କଣ ସେଠି ଏଇ ଚୁନା ମାଛ ବଛା ଚାଲିଛି ଆଉ ମାଛ କାଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ମାଛ ଧରା ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯାହା ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁରା ମାଛ ଧରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ସେ ମାମୁଁଙ୍କର ଆଉ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ ଗଡ଼ିଆ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ 2-3 ବାଳିଆ ଫେରା ଅଛନ୍ତି ଚୁନା ଆଉ ବାଳିଆ ସେ 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲା ଆଉ ଚୁନା ଯାହା ପ୍ରାୟ ବାହାରିଲା ଆଉ ଚୁନା 3-4 କେଜି ହବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବି କିଛି ଖାଇନି ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ତ ଭୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବା କଥା ଆଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଇଭଳିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାହା ପୂଜା ପର୍ବ ଗାଁ ଠିକ୍ ଚାଲିଚଳନି ମାଛ ଫାଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖିବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।